जो रेप्टाइल हाउस बंद हो गया था चिड़िया घर का, उस रेप्टाइल हाउस को भी एक बार फिर तज़ीन और आइश के बाद खोल दिया गया है और अभी इसके बाद मैं वहां पर जाऊंगा और उसका भी इफ्तिताह करूंगा। इसके अलावा यहाँ की जो लेक खराब हो गई थी, लोगों की सैर व तफरी के लिए जो टिकटॉक शिकटॉक बनाते हैं, तस्वीर खींचते हैं या सेल्फी के जो शौकीन लोग हैं, उनके लिए एक बड़ा खूबसूरत ब्रिज हमने तामीर किया है ताकि लोग आके लुत्फ अंदोज हो सके। ये सारी बातें आपको बताने के दो मकासद हैं मेरे। एक मकसद ये कि ये गांधी गार्डन, ये चिड़ियाघर, ये बोटानिकल गार्डन इस शहर का असासा है और डेली हजारों की तादाद में इस चिड़ियाघर में कराची वाले आते हैं, अपने बच्चे बच्चियों को लेकर आते हैं, जो कि फ्राइडे सैटरडे संडे स्पेशली एक पिकनिक के तौर पर इस जगह को इस्तेमाल किया जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे शहरियों के लिए, हमारे बच्चे बच्चियों के लिए जो कि पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते, जो अफ्रीका नहीं जा सकते, जो श्रीलंका नहीं जा सकते, जो सफारी वगैरह नहीं देख सकते, उनको कराची शहर के अंदर ये तमाम फैसिलिटीज अवेलेबल हो ताकि वो आके खुली फिजा में एंजॉय कर सकें और अपने शहर को सेलिब्रेट कर सकें। और दूसरा इसका एस्पेक्ट ये था कि हम जानवरों की वेलफेयर, जानवरों को लुक आफ्टर करने के लिए भी इक़दाम उठाना चाहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारी गुफ्तगू हमारे जू के बारे में की जाती है, नेगेटिव बातें भी की जाती हैं। बातें करने से तो मसाइल हल नहीं होते। आज जू को बंद कर देंगे, जमीन पर कब्जा हो जाएगा। जो हजारों की तादाद में गरीब आदमी यहाँ आता है, उसके पास एंजॉय करने के लिए जो बहुत अच्छा मौका है, वो मौका ख़त्म हो जाएगा। तो हमने दो फैसले किए। हमने फैसला ये किया, हम कोई नया जानवर नहीं खरीदेंगे और हम कोई बड़ा नया जानवर नहीं खरीद रहे। जो पुराने जानवर ऑलरेडी मौजूद, और आखिरी बार कराची चिड़ियाघर में गालिबन 20 साल पहले जानवर खरीदे गए थे। जो मौजूदा जानवर हैं उनको लुक आफ्टर करने के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए, उनकी अफजाइश के लिए जो खुराक को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, उस खुराक को बेहतर बनाया जा रहा है। कि जो गोश्त खोर जानवर है उसके लिए गोश्त मौजूद है, फल मौजूद है। जो सब्ज़ी खाते हैं जानवर, उनके लिए सब्ज़ी मौजूद है। और मैंने ये हिदायत जारी की है अपने अमले को कि हमारा जो किचन है उसको भी हम पब्लिक कर देंगे आइंदा चंद रोज़ में, ताकि एक आम आदमी आके देख सके कि ये जो बार बार प्रोपेगेंडा किया जाता है, क्या इस प्रोपेगेंडे में हकीकत है या हकीकत नहीं है। इसके साथ साथ शेर, अगर आपको याद हो, या बड़े जानवर आपको याद हो, पहले छोटे से पिंजरे में होते थे। वो ऊपर से भी बंद था, नीचे उसका सख्त फ्लोर था, जिसके लिए अगेन उनको प्रॉब्लम एक्सपर्ट्स बताते थे। तो हमने कहा ठीक है, हम सॉफ्ट फ्लोर के साथ खुला एक समा बनाएंगे। तो आपके सामने है कि माशाल्लाह हमने जो सोचा था वो करके दिखाया। और जो बैनुल अक़वामी ज़ूज़ के अंदर इस तरह की फैसिलिटी होती है, आज मुझे खुशी होती है कि हमारे कराची शहर में वही फैसिलिटी जो और जगहों पर होती है वो फैसिलिटी दी जा रही है। क्या एंट्री फी क्या है इसकी? 50 और 30 रुपये। 30 रुपये बच्चों के लिए और 50 रुपये बड़ों के लिए। लाहौर जू जाएंगे, वहां गालिबन 100 रुपये एंट्री फी है। उन्होंने शायद प्राइवेटाइज भी कर दिया है जू। कराची के और प्राइवेट जू बहुत सारे हैं, वहां जाएंगे, वहां गालिबन 1000 रुपये एंट्री फी है। लेकिन चूंकि KMC एक गरीब परवर इदारा है, गरीबों का ख्याल करती है, आम आदमी के बारे में सोचती है, 30 रुपये एंट्री रखी और उसी 30 रुपये को कमा के हम इसी जू में लगा रहे हैं ताकि लोगों का भी ख्याल किया जा सके और यहाँ जो जानवर मौजूद हैं उनका भी ख्याल किया जा सके। एक और चीज़ मैं वादे करना चाहूँगा कि मज़ीद डॉक्टर्स को हायर करने के लिए और जू कीपर्स को हायर करने के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं और उसका रिक्रूटमेंट का हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है ताकि इन जानवरों को मज़ीद हम बेहतर तरीके से लुक आफ्टर कर सकें। अगर कोई भी शहरी हमारी मदद करना चाहता है इस काम में, लोग एनिमल वेलफेयर की तो बड़ी बात करते हैं, लेकिन जो काम करने की ज़रूरत है, अगर किसी को काम करना है तो मैं उनको चाहूँगा कि वो आएँ, हमारा साथ दें, हमारी मदद करें
تاکہ جو بچے سارے بیٹھے ہیں چھوٹے, جو آ کے یہاں پر انجوائے کرتے ہیں ان جانوروں کو دیکھ کے, اور میرے خیال میں جانوروں کے ذریعے وہ انسانیت سے بھی روشناس ہوتے ہیں, اس کو کرنے میں ہمیں تقویت مل سکے اور زیادہ بہتر طریقے سے یہ کام کر سکے. تو میں شہریوں کو بھی چاہوں گا جو ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں, ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں, آئیے ساتھ بیٹھیے, مل کر ہم جانوروں کی ویلفیئر کا بھی کام کریں, اور جو ہمارے ہزاروں کی تعداد میں کراچی والے اس چڑیا گھر میں آتے ہیں ان کو بھی بہتر طریقے سے ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں, اس امید کے ساتھ کہ آنے والا وقت اس شہر کراچی کے لیے, صوبہ سندھ کے لیے, پاکستان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید بہتر فرمائے. پاکستان زندہ باد. میئر صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے پبلک سے ریکویسٹ کی ہے کہ جانوروں کے لیے کام کرنا چاہیں وہ ہمارے ساتھ آئیں اور ساتھ دیں, لیکن سیاسی جماعتیں جو کراچی سے تعلق رکھتی ہیں, خصوصی طور پر جماعت اسلامی, آپ جائیں گے زپ لائن پہ, آپ جائیں گے کراچی والوں کے ساتھ گولف میں کے بچوں کی طرح وہاں پر کھیلیں گے, اس کو بھی وہ پروپیگنڈے کا شکار کرتے تھے, تو ان کو کیا پیغام دیں؟ دیکھیے پروپیگنڈا تو ہر جگہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جانوروں کی حالت ٹھیک نہیں ہے, تو یہ جانور, یہ جو رانی اور چاندی پیدا ہوئی ہے وہ اسی چڑیا گھر میں پیدا ہوئی ہے, تو اگر صحت مند جانور نہیں ہوتا تو وہ پروکریٹ نہیں کر سکتا. آپ ڈاکٹر سے بات کر سکتے ہیں, لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہمارے شہر کے اندر پروپیگنڈا اتنے بھرپور طریقے سے کیا جاتا ہے کہ جو اچھی چیز ہوتی ہے اس کو بھی کہیں نہ کہیں چھپا دیا جاتا ہے, اور ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں, اس کے بارے میں بات نہیں کر پاتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہم تمام کراچی والوں کے لیے منحصر ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو بار بار ہمارے شہر کے بارے میں نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, اگر ہم اس پروپیگنڈا کی نفی کرنا چاہتے ہیں, اگر ہم اس پروپیگنڈا کو ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں اپنی پبلک سپیسز کو, اپنے شہر کو اپنانے کی ضرورت ہے. پریس کانفرنس کرنے سے, الزام لگانے سے تو مسائل حل نہیں ہوں گے. مسائل حل کرنے کے لیے آپ کو میدان میں اترنا پڑتا ہے, اور میدان میں اتریں گے تو ہاتھ بھی گندے ہوں گے, کوئی چیٹیں بھی آئیں گی, لیکن آخر میں آپ شہر کی خدمت کر پائیں گے, شہر کی عوام کی خدمت کر پائیں گے. تو میں تو تمام سیاسی جماعتوں کو, چاہے شہری ہو, فلاحی ادارہ ہو, سیاسی جماعت ہو, ان سب کو یہ آفر کرنا چاہتا ہوں, آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے. ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے اس کے اوپر, ہم شہر کی خدمت چاہتے ہیں, ہم اپنے عوام کو وہ فیسلٹیز پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں جو ہماری عوام کا رائٹ ہے. اور اگر اس حق کو دلوانے میں کوئی بھی شخص ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہے گا, ہمارا ساتھ دینا چاہے گا, میں اس کو ویلکم بھی کروں گا, اس کو گلے بھی ملوں گا, اور اگر چاہے گا تو اس کے ساتھ کھڑے ہو کے یہاں پہ سیلفی بھی لے لیں گے.